Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, mudahkan kami semua. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di bulan Syawal ini. Selesai kita liburan Hari Raya Idul Fitri, kita melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwu Wadih Jilid 2 dengan ikhwah di kelas malam ini dengan semangat baru, dengan materi baru, dan dengan apa namanya, ilmu yang baru, insyaallah taala, materi baru. Terakhir kita di bulan Ramadan membahas tentang ini, alamatu ta'nisi fil asma'i, tanda muannas pada isim, kata benda, pada isim. Dia ada 3 tanda yang nampaknya. Yang pertama, ta'un mutaharrikatun, tak yang berharokat atau tak marbutah di sini. Contohnya Khadijatu dan al-mujtahidatu. Tanda yang kedua, alifun maksuratun, alif maksurah. Contohnya Laila dan Salma. Yang ketiga, tanda muannasnya alifun mamdudatun, alif mamdudah, alif selepasnya itu hamzah. Al-amya'u dan asma'u. Ada 3 ya, tanda muannas pada isim. Yang terakhir, yang tidak memiliki tandanya, khalin min alamati ta'nis, hampa atau tidak tanda muannasnya, yaitu Zainabu dan Su'ad, namanya muannas hakiki. Itu materi kita terakhir di bulan Ramadan. Hari ini di bulan Syawal kita dapatkan materi baru insyaallah taala dengan judul An-nakiratu wal ma'rifatu. An-nakirah wal ma'rifatu. Akhi Abu Zaid mungkin? Tafadhal. أمسد. بسم الله الرحمن الرحيم. النكرة والمعرفة. An-nakirah wal ma'rifah. Bahasa Melayu apa? Nakirah, umum dan khusus. umum, dan yang ma'rifah sudah dikenal. Ma'rifah sudah dikenal ya. Sudah نعم. diketahui. Nakirah masih umum, ma'rifah sudah dikenal, diketahui. Itu bahasa Melayunya. Kita bahas. Ya. Ma hiya an-nakiratu? ما هي النكرة؟ Apa itu isim nakirah? apa itu isim nakirah? An-nakiratu, النكرة اسم يدل على شيء غير معين. nakirah adalah isim yang Nakirah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak spesifik. tidak spesifik, ghairi muayyanin, tidak tertentu, tidak spesifik, ghairi muayyan, masih umum ya, tidak tertentu, masih umum. Ma hiya al-ma'rifatu? ما هي المعرفة؟ المعرفة اسم يدل على شيء معين. Apa itu ma'rifat? Apakah makrifah? Makrifah merupakan satu kata nama yang menunjukkan kepada sesuatu yang spesifik. Sudah spesifik, sudah tertentu. Ini tambahannya Anda ambil dari kitab Silsilah. Al-ma'rifatu, Al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin wa minal ma'arifi ma'rifah adalah isim yang menunjukkan terhadap sesuatu yang spesifik. Spesifik, sudah tertentu. Dan di antara isim-isim ma'rifah adalah, dan di antara isim-isim ma'rifah adalah al-almu.
Al-alamu gitu. Salah ketik gitu. Al-alamu. Al-alamu. Nama orang atau nama tempat. Naam. Nama spesifik. Al-alam. Mislu. Mislu Khalafun Uthmanu Az-Zahra. Ya, Khalafun nama orang ini. Nama orang Khalaf. Naam. Utsman juga nama laki-laki. Zahra juga nama daerah tempat. Az-Zahra'u. Naam, Ustaz. Bagian kedua, ma'rifah. Bagian kedua ma'rifah ismul isyarah. Nah, isim isyarah bagian daripada ma'rifah ya. Naam, Ustaz. Ma'rifah dia. Mislu. Mislu hada wa hadi. Nah, ini. Ini. Kemudian al-muhalla. Al-muhalla bi'al mithlu al-kitab wal-rajulu. Nah, al-muhalla bil al yang dimasuki alif lam. Naam, Ustaz. Contohnya al-kitabu, buku itu. Naam, Ustaz. Ar-rajulu, laki-laki. Laki tersebut. Bahagian keempat, Bagian keempat ad-dhamir mithlu huwa nahnu. Nah, ad-dhamir juga bagian daripada Isim ma'rifah. isim ma'rifah. Huwa nahnu. Salah satunya itu. Ya, bahagian kelima, terakhir, Mana itu? Al-mudhafu ila ma'rifah. kata yang disandarkan Pada ma'rifah. pada isim ma'rifah. Asalnya dia nakirah. Naam, Ustaz. Kemudian disandarkan kepada isim ma'rifah jadi ma'rifah juga. Contohnya musranu, Musranu al-ghanami. musran usus. Usus. Nah, kemudian digabung ke al-ghanam, al-ghanam ma'rifah kan? Naam, Ustaz. Maka musran menjadi ma'rifah. Naam. Usus kambing itu. Biladu, Biladul Andalus. nah, negeri Negeri Spanyol. Spanyol Andalusia. Biladu nakirah kan? Naam, Ustaz. Karena dia disandarkan menjadi ma'rifah. Biladul Andalusi. Maka bilad ma'rifah. Ada 5 ya. Si ma'rifah, Ma'rifat. al-alam, ismul isyarah, المحل بآل الضمير والمضاف إلى معرفة. contoh yang nakirah, an-nakiratu, النكرة اسم يدل على شيء ليس معينا مثل كتب أطباء رجل مدينة. nah, nakirah adalah Satu kata nama yang menunjukkan terhadap sesuatu yang tidak spesifik seperti kitab-kitab, buku-buku, para dokter, dan para dan laki-laki sebuah kota, dan Madinah. kota. Nah, jadi ciri nakir itu dia bertanwin ya. Biasanya tanda nakirah apa? Tanwin. Ya kan? Kutubun kecuali mamnu minas saraf, atibau enggak boleh tanwin. Rajulun, madinatun, qalamun, kursiyun, maktabun, yang lainnya banyak. Nakirah, belum spesifik. Contohnya kita i'rab. Ya, Bu Zaid. Fi durji, Fidurji kitab. Di dalam laci itu ada sebuah kitab. mana yang isim ma'rifahnya? Al-ma'rifah ad-durj wa kitabun nakirah. Nah, kita pun nakirah. Kita i'rabkan fi durji, Fidurji fi fi harfu jarrin ad-durji ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasratu wal jaru al-majrur muta'alliqun bi mahdhufi khabarin muqaddam taqdiruhu ka'in. كتاب مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Di sini kitab nakirah dia.
sebagai mubtada yang diakhirkan. Karena dia berbentuk nakirah. nakirah. Seandainya dia mau dimajukan maka mesti ma'rifah. Al-kitabu fid Al-kitabu durji. fid durji. Nah, Kalau kalau mau diawalkan maka dia mesti ma'rifah. nah, Saya fid insyaallah. durji fi harfu jar, ad-durji isim majrur dengan adanya fi tanda jarnya kasrah dan dan majrur berkaitan erat dengan kata yang dihapus Nah, sebagai khabar yang dimajukan. Takdirnya kainun. Takdirnya kainun. Kitab mubtada muakhar marfu tanda rafa'nya dhammah. Syukran. Ya Abu Zaid. konsep. Akhi Asep Solo mungkin hadir. Karena nyimak dulu Ustaz ke Nah. jalan. Akhi Fauzan mungkin. Nah, Ustaz. An-nakiratu. An-nakiratu wal ma'rifah. Artinya Nakirah tidak spesifik dan ma'rifat spesifik. nakirah masih umum, ma'rifah sudah diketahui, sudah spesifik. Nah, Ma hiya an-nakiratu? ma hiya an-nakiratu? Apa itu nakirah? Nah, Nakirah ismun ya dulu ala ghairi muayyani. muayyanin. Tanwin aja. Nakirah muayyanin. Nakirah. Muayyanin. Nakirah adalah isim yang menunjukkan Nakirah adalah isim yang menunjukkan kepada atas sesuatu yang tidak tidak spesifik. tidak spesifik, tidak tertentu. Nakirah. Ma hiyal ma'rifatu? Ma hiyal ma'rifatu? Apa itu ma'rifat? Al-ma'rifatu ismun yadlu ala syai'in muayyanin. Isim yang menunjukkan Isim yang menunjukkan pada segala yang spesifik. yang spesifik tertentu. Untuk Ada 5 disebutkan tadi. nama apa? Al al-almu Al-alamu. al-alamu. Al-alam, nama orang atau tempat? Dia ma'rifah. Mislu khalafun asmanu Usmanu az-Zahra'u. Az-Zahra. Itu nama orang atau tempat ya? Al-alam nama orang atau tempat masuk kategori ma'rifah. Yang kedua Ismul isyarah. Isim isyarah, kata tunjuk. isyarah, kata tunjuk. Isyarah juga ma'rifah ya? Ma'rifah. Contohnya hadza, hadhihi, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ulaika. tilka, ulaika. As-salis al-muhalla bi-al. Yang ada alif lam. Beralif lam, memiliki alif lam. Mislu contoh al-kitabu ar-rajulu. Buku itu lelaki itu. Buku itu lelaki itu. Ar-rabi ad-dhamiru. Dhamir. Terganti. Mislu huwa nahnu hiya anta anti ya anta antum. Al-khamis
Khamis al-mudhafu ila ma'rifah. Kata yang disandarkan kepada Kata yang disandarkan kepada ma'rifah. isim Isim ma'rifah atau ma'rifah. digabung. Jadi digabung dia. Asalnya Nah, nakirah jadi ma'rifah. Ustaz. Contohnya Contoh musronul ghanam biladul. biladul Andalusi. Asalnya biladun dengan Biladun. tanwin. Ketika Nah, disandarkan kepada Al-Andalus, Al-Andalus nama tempat kan? nah, Ustaz. Maka bilad jadi ma'rifah bilad. Ma'rifah. Disandarkan. Diidhofahkan. Ada 5 ya bagian Nah, isim ma'rifah. Al-alam, ismul isyarah, Syarah, al-muhall, alif lam, alif lam, ad-dhamir, dhamir, al-mudhaf ila dan ma'rifah, nah, dan terakhir an-nakiratu. nakiratu. Nakirah adalah ismu yadullu ala syai'in laisa muayyanan. Isim yang menunjukkan Isim yang menunjukkan kepada semua yang bukan spesifik. misal Mislu contoh kutubun, nah, tanwin aja, tandanya tanwin ya. Kutubun. kutubun adiba'u rajulun. Nah, rajulan. Madi Madinatun. Madi Madinatun sebuah kota, ya kan? Kota. Nah, Sebuah kotanya enggak spesifik. spesifik. Kalau al-Madinatu kota Nah, itu, kota itu. kota itu jadi ma'rifah kan? Bisa ya, Fauzan. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fiik, Fauzan. Waalaikumsalam. Akhi Yusuf hadirah. Yusuf. Akhi Yusuf ada? Akhi Rustam masih di jalan? Abu Uwais hadir. Hadir, Tat. Fadal. An-nakiratu wal makrifatu. Artinya apa nakirah? Nakiro masih umum, Tat. Isim yang umum. Al-ma'rifah. Ma'rifat yang udah jelas atau spesifik ya, spesifik, Tat. Spesifik. Al-ma'rifatu. Al-makrifatu ismun yadulu ala say'in muayyanin wa minal mu'arifah ma'arifi. Pelan-pelan bacanya. Ma'arifi, maaf Pak, ma'arifi ya pelan-pelan. Contohnya yang pertama isim ma'rifah. Al-alamu mislu. Al-alamu. Maksudnya apa al-alamu? Nama orang, nama tempat tau. Betul? Nama orang atau nama tempat? Nama tempat. Mislu. Mislu Olafun Usmanu Azzaro'u. Asani. Ismul isyarati mislu kata tunjuk ya. Haza hazihi. Asalis. Al-muhal bi'al. Yang bergandeng dengan al ya, Tat. Iya, bergandeng dengan al. Mislu al-kitabu ar-rajulu. Rabi. Ad-domiru. Domir kata wa nahnu anta. Wa nahnu anta. Al-khamis. Al-muadhafu ila ma'rifatin. Bersandar dengan isim ma'rifat. Mislu Musronul Gonami. Iya. Baladul Andalusi. Biladul Andalusi. Itu semua ma'rifah ya. Nampak. Sekarang an-nakirah. Sekarang an-nakirah.
An-nakiratu ismun yadulu ala say'in laisa muayyanan mislu kutubun attiba'u rajulun madinatun. Madinatun sebuah kota. Hmm, Rajulun seorang laki-laki. laki-laki. Nam. Atibba para dokter. Kutubun buku-buku. Kutubun buku. Nanti umum dia, belum Ustaz. spesifik. Bisa ya? Jelas, insyaallah. Barakallahu fiik. Iqbal Yes. Ustaz. Pak Sastro hadir. Ya, nah Ustaz. Padahal an-nakiratu An-nakiratu wal ma'rifatu. maksudnya apa? Maksudnya nakiratu yang tentu. Belum tertentu. Yang belum tentu. Ma'rifah Ma'rifah yang sudah tentu. Spesifik. Sudah tertentu. Al-ma'rifatu Al-ma'rifatu ismun yadulu ala syai'in muayyan. muayyani wa minal ma'arifi. Ma'rifah adalah isim yang menunjukkan Ma'rifah yang menunjukkan isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. tertentu. Di antara isim ma'rifah ada 5. Di antara isim ma'rifah ada 5 al-alamu. Alamu maksudnya apa? Yang tempat atau udah belum Nama tentu. orang, nama orang gitu. Nama orang Atau nama tempat. atau nama tempat. Mislu kholafun Usmanu Ya. Az-Zahra'u. Asani Sani ismul isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk. Mislu hada, hadihi, tilka, Sah. Asalis al-muhalla bi'al yang diawali berawalan dengan alif lam. Sah al-kitabu. Mislu al-kitabu ar-rajulu. Kitab itu lelaki itu. Kitab itu lelaki itu. Arabi bagian keempat isim ma'rifah. Arabi dhamir Kata mislu kata ganti mislu huwa nahnu anta anti. Bagus. Yang terakhir kelima isim ma'rifah al-mudhafu. Al-mudhafu ila ma'rifati Yang digabungkan ke isim yang ma'rifah. digabungkan ke isim ma'rifah. Mislu musronul ghanami. Nah, asalnya musronun dengan tanwin kan? Sebelum digabung, saat digabung jadi ma'rifah dia. Musronul ghanami. Khusus kambing. Ya, biladul Andalusi. Nah, asalnya biladun sebelum digabung. Nah, ketika digabung jadi ma'rifah dia. Biladun. Ada 5. Biladul Andalusi. Ada 5 ya. Nah, Ustaz. Ma'rifah atau al-alam, ismul isyarah, al-muhalla bi'al, al-dhamir, al-mudhaf ila ma'rifah. Berikutnya kebalikannya an-nakiratu. An-nakiratu Ismun ya dulu ala syai'in laisa muayyanan. Mislu kutubun atiba'u rajulun. Madinatun. Nakir adalah isim yang menunjukkan. Nakira adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak spesifik. Tidak spesifik, masih umum. Masih umum. Contohnya kutubun atiba'u rajulun madinatun. Kutubun buku-buku, atiba para dokter, rajulun seorang laki-laki,
Madinatun Madinatun kota. sebuah Sebuah kota. kota. Sebuah kota. Kalau al-Madinatu Kota itu. kota itu sudah ma'rifah kan? Nah, Ustaz ya. Nah, saya Insya Allah. Ustaz. barakallahu fiik. Allah. Akhi Hamran Hanafi Nah, Ustaz. an-nakiratu An-nakiratu wal ma'rifatu. maksudnya apa? An-nakirah Nakira dan ma'rifah. artinya apa nakirah? Eh, nakira Apa dia? Masih umum gitu. iya, benar, Ustaz. Ma'rifah sudah Sudah tertentu. iya, Nakirah apa nakirah? Masih masih umum. ma'rifah Tertentu. tertentu nah, yang dikenal. Iya. Al-ma'rifatu Al-ma'rifatu ismun yadullun ala syai'in mu'ayyin muayyanin. wa minal Wa minal ma'arifi al ya, al al-ilmu mislu al-alamu gitu. alam mislu Al-alam falakun maksudnya al-alam nama orang atau nama tempat? Nama Nama orang tempat. atau nama nama tempat contohnya falakun Usman az-Zahrau asani. ismul isyarat Ya, contoh hazihi asalif al-muhall ibad al-muhalla bi'al. al-muhalla bi'al ismu al-kitabu ar-rajulu Rabi ad-damir mislu huwa nahnu sahih. Al-khamis al-mudafu ilaihi ma'rifat mislu musranul ganami biladul Andalusia Andalusi. Palestina. Itu ma'rifah semua. Lawannya an-nakiratu An-nakiratu ismun yadullun ala syai'in laisa muayyinan muayyanan. aynan Mislu mislu kutubun attiba'u rajulun madinatun kalau al-madinatu sudah ma'rif ma'rif. Nah, Akhi Hamran. Barakallahu fiik. afwan. Bu Ibrahim hadir. Hadir Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Ibrahim. أهلا بك. كيف حالك؟ Bikhair, alhamdulillah. La'allaka bikhair. Akhi Ibrahim juga sehat ya? الحمد لله Ustaz. Padahal an-nakiratu النكرة والمعرفة. Itu yang tertentu dan yang umum. Al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Al-ma'rifah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah tertentu. Wa minal ma'arifi Minal ma'arifi
Al-alamu mislu Al-alamu. Al-alamu. al-alamu mislu khalafun Utsmanu Az-Zahra Az-Zahra. Az-Zahra'u. Al-alam maksudnya? Al-alam nama. Al-alam artinya nama orang atau nama tempat. Naam. Asani. Ini ismul isyarah Hmm. mislu hadha hadhihi. As-salis. Thalith al-muhalla bi-al yang Hmm. dimulai dengan al. Ya. Mislu al-kitabu ar-rajulu. Ar-rabi. Dhamiru mislu huwa nahnu. Al-khamis. Al-khamis al-mudafu ila ma'rifatin Hmm. yang Kata yang digabungkan kita isim ma'rifah. yang digabungkan dengan isim ma'rifah. Mislu. Mislu musranul ghanami. Naam. Biladu An-nakiratu. an-nakiratu Biladul apa? Ulangi. Biladul. biladul Andalusi. Nah, asalnya biladun. Ada tanwin. Saat digabung jadi ma'rifah dia. Nah, Ustaz. An-nakiratu. An-nakiratu ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan. Isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum tertentu atau masih umum. Mislu kutubun buku, atibba'u para dokter, rajulun Laki, seorang laki. seorang lelaki, madinatun sebuah kota. Nah, kalau Madinatu Jakarta. Madinatu Jakarta karena sudah dengan nama Jakarta jadi ma'rifah. Saya Ibrahim. Nah, saya insyaallah. Barakallahu fiik. Udah semua ya. Yang lain masih simak sepertinya. Contohnya akhi Abu Zaid kembali. Al-amthilatu. Al-amthilatu al-awwalu fi ad-durji kitab. Al-thani. Al-thani fi durji kitab, di dalam laci itu ada sebuah kitab. Nah, kitabun nakirah. Nakirah kan? 6. Nakirah fi durji ma'rifah. Al-thani. Thani saqata manzilun fi syari'ina. Sebuah rumah itu sebuah rumah runtuh di jalan kami. Nah, mana isim nakirahnya? Isim nakirah manzilun. Manzilun nakirah. Isim ma'rifahnya? Isim ma'rifahnya Syari'ina. Nah, digabung dia kan? Idhofah. Al-thalith. Al-thalith sa'ala rajulun an walidi. Seorang laki-laki? Seorang lelaki telah bertanya tentang anakku. Ayahku. Oh, ayahku. Ayah. Isim nakirahnya mana? Isim nakirahnya rajulun. Ma'rifahnya? Walid. Mana digabung dia kan? 6. Rabi. Ar-rabi' rakiba sadiqi jawadan. Temanku naik. Teman menunggang kuda. Jawadan kuda. Nakira dia kan? Nakira 6. Jawadan. Tandanya tanwin. Al-khamis. Al-khamis aqabal mudarrisu tilmidan. Guru itu mendenda murid tersebut. Seorang murid. Nakirahnya mana? Tilmizan. Nakirah dia. Ma'rifahnya? Mudarris.
Al-mudaris. Aqaba menghukumi. Guru itu menghukum seorang murid. As-sadis. السادس مزق محمد ورقة Muhammad Muhammad mencari mengoyakkan sehelai kertas. mulai kertas. Nah, isim nakirah Waraqah waraqatan. Ma'rifah Muhammad. Muhammadin. Nah, mazzaqa merobek. Muhammad merobek sehelai kertas. Nah, Diartikan al-amthilatu. الأمثلة في الدرج كتاب سقط منزل في شارعنا سأل رجل عن والدي ركب صديقي جوادا عاقب المدرس تلميذا مزق محمد ورقة. Ahsan, syukran. Abu Zaid. الله خمسة. Akhi Fauzan, al-amthilatu. Al-amthilatu wahid fid durji kitabun. Nah, Senan. Dan saqata manzilun fi syar'ina. Syari'ina. Syari'ina. Thalatha. Salas sa'ala rajulun an walidi. Arba'ah. Arba'ah rakiba sadiqi jawadan. Khamsah. Aqabal mudarrisu tilmizan. Sid. Mazdaqa Muhammadun waraqatan. Nah, nomor 1 yang isim nakirah mana? Yang nakiroh kitabun. Kitabun. Yang ma'rifah Ad-durji. ad-durji. Syukran. Fauzan. Baru Fauzan. Akhi Yusuf sepertinya simak dia. Panggil ada suaranya. Akhi Yusuf. Ada. An-nakiratu. An-nakiratu wal ma'rifatu. Tadi nggak sempat dengar ya? Keluar tadi satu, keluar ke WC. Yuk. Padahal al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in mu'ayyanin. Langsung. Adalah isim yang menunjukkan Isim. sesuatu yang tertentu. Nah. Wa minal Wa min- ma'arif. Wa minal ma'arifi, dan diantara isim-isim ma'rifat awalan al-ilmu, al-alamu. 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 Nah, adalah nama. Bisa Nama. nama tempat Bisa atau nama nama orang. orang. Nama tempat. Mislu contoh khalafun. Nama orang. Utsman Az-Zahra'u. Zahra nama tempat. Zahra. Thaniyan Thani. ismul isyarati adalah isim isyarah, kata tunjuk. Mislu hada hadhihi, seperti hada dan hadhihi. Thalith. Thalithan, yang ketiga, al-muhalla bi al, yang Disematkan. disematkan dengan al. Misal contoh al-kitabu ar-rajulu, kitab itu lelaki itu. Rabi'u. Ar-rabi' ad-dhamiru, dhamir kata ganti. Misal contoh huwa nahnu, dia dan kami. Al-khamis. Al-khamis al-mudhafu ila ma'rifatin, dimudhafkan kepada isim yang ma'rifat. Misal contoh musranul ghanami, khususnya kambing itu. Biladul Andalusi, negeri Andalus. Spanyol. An-nakiratu ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan.
isim yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak tertentu. Hmm. Mislu contoh, kutubun, kitab-kitab, atibba'u, para dokter, rajulun, lelaki, madinatun, kota, Nah, sebuah kota. sebuah kota, Kalau al-Madinah itu kota itu. kota itu. Contohnya al-amthilah itu Al-amthilatu, contoh-contoh. Al-awwalu, Fiddurji kitabun. Di dalam masjid itu ada sebuah kitab. Asani Atsani, saqata manzilun fi syari'ina. sebuah Telah rumah. jatuh, sebuah rumah telah rubuh di jalan kami. Salis Atsalisu, yang ketiga, sa'ala rajulun an walidi. Seorang seorang lelaki laki-laki bertanya tentang ayahku. ayah. Arabi Ar-rabi'u, rakaba sadiqi jawadan. Temanku mengendarai seekor kuda. ya, seekor kuda. Khamis Al-khamis, aqabal mudarrisu tilmidan. guru itu Guru itu menghukum seorang murid. Sadis Al-sadis, mazzaqa Muhammadun waraqatan. Muhammad Muhammad merobek secari kertas. cari kertas warakatan. Nomor 2 yang nakirah mana? Manzilun, Manzilun. Yang ma'rifah syari'ina. syari'ina. Syukran Yusuf. Baru Afwan. Barakallahu. Abu Ibrahim langsung tanpa diartikan al-amthilatu Al-amthilatu. Wahid. Fiddurji kitabun. Nah, Ithnain. Saqata manzilun fi syari'ina. nah. Salah. ثالث. سأل رجل عن والدي. رابع. Arba. رقب صديقي جوادا. Khamis. الخامس. عاقب المدرس تلميذا. Sadis. الثالث. مزق محمد ورقة. Muhammadun. مزق محمد ورقة. Yang nomor 3 isim nakirahnya, رجل. ma'rifahnya والدي. walidi. Syukran Abu عفوا. Ibrahim. Barakallahu fiik. Akhi Fauzan. Nah, Ustaz. Udah ya ini? Udah saja. Nah, Udah. udah ya. Abu Uwais langsung. Nanti al-amsilatu Fidurji kitabun Sakoto manjilun fisyari'ina Nah, Sa'ala rajulun an walidi arba. Rokita sodiki jawadan Khamsah. Akobal mudarisu tilmijan Sip. Bazzako Muhammadun warokotan Nomor 4 isim nakirah mana? Sodiki Isim Sodiki tak? nakirah. Sodiki tak? Nakirah. Oh jawadan ya ada ini tanwin tak ya jawadan Isim ma'rifahnya Sodiki sadiki karena dia disandarkan kan Nampak ya arifah dia. Syukran. Uwais. ya pantat Pas sastra juga langsung al-amthilatu. Al-amsilatu. Fidurji kitabun. Nah, Sakoto manzilun fi syari'ina. nah. Sa'ala rajulun an walidi. 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 Rokiba sodiki jawadan. Akobal mudarisu tilmidan. Sid. Mazzaqo Muhammadun warokotan.
Nomor 5, Mas Sastro, isim nakirahnya. Ya. Tilmidan. Ilmi dan nakirah. Ma'rifah. Ma'rifah. Al-mudarrisu. Bagus. Ada al kan? Nah, Ma'rifah dia. Syukron. Sastro baru. Akhi Hamran. Hanafi. Naam, Ustaz. Al-amthilatu. Al-amsilatu fid durujil kitabun. Senan. Sakata munzilun fi syari'in. Salasa. Sa'ala rajulun an waladi. An walidi. An walidi. Rakiba sadiki jawadan. Khamsa. Akabal mudarrisu tilmizan. Sid. Mazzakan Muhammad warakatan. Muhammadun gitu. Tanwin. Muhammadun warakatan. Nomor 6, isim nakirahnya. Yang mana? 6. Barakat. Barakatan. Masih umum ini warakatan. Nakirah kan? Ma'rifahnya. Mazakun fi'il madhi, bukan isim. Muhammadun ma'rifah dia, isim ma'rifah. Syukron. Hamran. Kita baca al-bahsu mungkin akhi Abu Zaid. Al-bahsu kita baca ya. Naam, Ustaz. Fadal. البحث إذا تأملنا كل اسم من الأسماء التي في الجمل السابقة. Apabila kita memerhatikan setiap isim daripada kata-kata nama yang berada pada ayat yang lepas, ra'ayna anna ba'daha mislu kitabun wa manzilun wa rajulun wa jawadun wa tilmidun wa waraqatun la yadullu ala syai'in muayyanin ma'rufin lana. Nah, ra'ayna, kita akan melihat bahwa sebahagian daripadanya seperti kitab, manzil, rajul, jawad, tilmid, waraqah tidaklah menunjukkan kepada sesuatu yang spesifik, yang jelas bagi kita. Yang jelas bagi kita. Dari kenal. Fakalimatu kitabin masalan. Fakalimatu kitabin masalan nafhamu minha ayya kitabin la kitaban khasan. Maka perkataan kitab seperti contohnya kita memahami darinya. Nah, ayat kitabin sembarang apa kitab saja, sembarang kitab. Nah, apapun kitabnya, tidak kitab yang khusus. Bukan kitab tertentu. Jadi sembarang kitab sembarang kitab. Bebas kitab apa saja. Tidak tertentu, tidak khusus. Wakadzalika kalimatu manzilin. Wakadzalika kalimatu manzilin la tadullu ala manzilin na'rifuhu bidhatihi wa kullu ismin min hadha an-naw'i yusamma nakiratan. Begitu juga perkataan perkataan manzil
tidaklah menunjukkan kepada kepada satu rumah yang kita ketahuinya secara zatnya. Nah, Dan keberadaannya. setiap dan setiap isim isim dari daripada jenis ini, jenis ini dinamakan sebagai nakirah. isim nakirah. Belum spesifik. Wa ba'dul asma'i Waba'dul asma'i fil jumal sabiqah, dan sebagian sebahagian kata nama pada ayat yang lepas, mithlu durji wa syari'ina wa walidi wa sadiqi wal mudarrisi wa Muhammadin, seperti laci, jalan kita, ayahku, temanku, guru tersebut, dan Muhammad, menunjukkan yadullu ala syai'in muayyanin na'rifuhu kullama dhukira amamana wala yakhtalitu fi dhihnina bighairihi, menunjukkan terhadap sesuatu yang spesifik yang kita ketahui akannya setiap kali disebut di hadapan kita, tidak la yakhtalif, tidak bercampur di dalam fikiran kita dengan selainnya. Wa kullu ismin min hadhihi al-asma yusamma ma'rifatan, dan setiap daripada isim-isim ini dinamakan sebagai ma'rifah. Nah, sudah kita ketahui kan? Di zihin kita, di pikiran kita. Di pikiran kita udah kenal. Al-qawaidu Al-qawaidu an-nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Nakirah adalah satu kata nama yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak spesifik. Al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Ma'rifah merupakan satu kata nama yang menunjukkan terhadap sesuatu yang spesifik. Sama kan tadi kan? 6 Ustaz. Kita baca tanpa diartikan. Al-bahthu البحث إذا تأملنا كل اسم من الأسماء التي في الجمل السابقة رأينا أن بعضها مثل كتاب ومنزل ورجل وجواد وتلميذ وورقة لا يدل على شيء معين معروف لنا. فكلمة كتاب معروف شيء معين معروف atau ma'rufun lah, nggak boleh juga. Ma'rufun. Naam. La yadullu ala syai'in mu'ayyanin ma'rufun lana. فكلمة كتاب مثلا نفهم منها أي كتاب لا كتابا خاصا. وكذلك كلمة منزل لا تدل على منزل نعرفه بذاته. وكل اسم من هذا النوع يسمى نكرة. وبعض الأسماء في الجمل السابقة مثل الدرج والشارعين ووالدي وصديقي والمدرس ومحمد يدل على شيء معين نعرفه كلما ذكر أمامنا ولا يختلط في ذهننا بغيره. وكل اسم من هذه الأسماء يسمى معرفة. القواعد: النكرة اسم يدل على شيء غير معين، والمعرفة اسم يدل على شيء معين. Ahsan, syukran Abu Zaid. Barakallahu fiik. Allah ni. Akhi Rustam hadir, dah hadir? Nah, Ustaz. Di rumah ya? Nah, Ustaz. Langsung tanpa diartikan. An-nakiratu An-nakiratu wal ma'rifatu. Al-amthilatu Al-amthilatu fi durji kitabun. Saqata manzilun fi syari'ina. Sa'ala rajulun an walidi. Rakiba sadiqi jawadan. Aqabal mudarrisu tilmidan.
mazzaqa Muhammadun waraqatan. Nah, langsung al-bahsu ya. Al-bahthu. Ma'rufin Idza lana. ta'ammalna kullu ismin min al-asma'i allati fi jumalis sabiqati ra'ayna an ba'daha mithlu Anna ra'ayna anna ba'daha mithlu kitabun wa manzilun wa rajulun wa jawadun wa tilmidun wa waraqatun la yadullu ala syai'in muayyanin ma'rufin lana. Nah, ma'rufin betul. Akhi Abu Zaid tadi itu yang betul ma'rufin sebagai sifat ya. Ya. Nah, ma'rufin lana. Nah, tampilin ya anak lihat nya 2 3 4. Ma'rufin lana. Dia sebagai na'at ya di majrur juga. Ini Akhi Abu Zaid. Ma'rufin lana. Majrur. Ya kan? Ma'rufin na'at ya. Sebagai na'at. Ya kan? Na'at dari Ustaz. Dari muayyanin ala syai'in muayyanin ma'rufin lana. Fa kalimatu ala syai'in, dari syai'in. Yang kedua. Fa kalimatu kitabun mithlu nafhamu minha masalan nafhamu minha ayyu kitabin la kitaban khawasan. Nafhamu minha ayya kitabin la kitaban khawasan. Wa kadzalika kalimatu manzilin la tadullu ala manzili na'rifuhu bidatihi wa kullu ismin min hadha an-naw'i yusamma nakiratan. Wa ba'dal asma'i asma'i fil jumalis sabiqati mislu ad-durju wa syari'una wa walidi wa sadiqi wal mudarrisu wa Muhammadun yadullu ala syai'in muayyanin na'rifuhu kaliman kullama zukira amamana wala yakhtalitu fi dhahnina bi ghairihi wa kullu ismin min hadhihi al-asma'i yusamma ma'rifatan. Nah, al-qawaidu an-nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Nah, al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Syukran Akhi Rustam. Akhirnya tahu ya. Sedikit. Barakallahu fiik. Akhi Fauzan mungkin al-bahthu. Bismillah. Al-bahthu idza ta'amalna kulla ismi minal asma'i allati fil jumali al-sabiqati. Ra'ayna anna ba'daha mislu kitabun wa manzilun wa rajulun wa jawadun wa tilmidun wa waraqatun la yadullu ala sayyin ma'ina ma'rufin
muayyanin. muayyanin ma'rufin lana. Naam. Fakal itu kitabun mislan Masalan masalan nafhum minha nafhamu nafhamu minha ay kitabun ayya kitab. ayya kitabun la kitabun khuson La kitaban khassan. kitaban khuson wa kadzalika kalimatu Kalimatu manzilin manzilin la tudilu ala la man tadullu la tadullu la tadullu ala manzilun ala hadhihi. ala manzilin na'rifahu Na'rifuhu bizatihi. batihi wa kullu ismi min wa kullu ismi min hadzal nau'i Yusamma yusamma nakirah wa ba'dul asma'i wa ba'dul asma'i fil fil bil jumali jumalil sabiqati misli al mislu ad-durji mislu al al durji wa al durji apa tuh? ad-durji Al durji wa syari'ani wa syari'ina wa syari'ina wa walidi wa sodiki wal mudarisi wa Muhammadun wa yadullu ala syai'in tadi muayyanin muayyanin na'rifuhu na'rifuhu ka kullama zukara amamana wala yakhtalifu fi dhihnina baghirah bighairihi wa kullu ismi min hadhihi asma'i yasha yusamma ma'rifah al-qawaid al-qawaidu an-nakirah ismu yadullu ala syai'in tanwin yadullu ala syai'in ghairu muayyanin ghairi muayyanin al-qaidah al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Syukran Fauzan. Akhi Yusuf mungkin al-bahthu langsung. البحث إذا تأملنا كل اسم من الأسماء التي في الجمل السابقة رأينا أن بعضها مثل كتاب ومنزل ورجل وجواد وتلميذ وورقة لا يدل على شيء معين معروف لنا فكلمة كتاب مثلا نفهم منها أي كتاب لا كتابا خاصا وكذلك كلمة منزل لا تدل على منزل نعرفه بذاته وكل اسم من هذه النوع يسمى نكرة وبعض الأسماء في الجمل السابقة مثل الدرج وشارعنا ووالدي وصديقي والمدرس ومحمد يدل على شيء معين نعرفه كلما ذكر أمامنا
ولا يختلط في ذهن بغيره وكل اسم من هذه الأسماء يسمى معرفة. Al-qawaidu. القواعد النكرة اسم يدل على شيء غير معين. المعرفة اسم يدل على شيء معين. Santa Yusuf. Barakallah. Barakallah. Abu Ibrahim. Al-bahsu langsung. البحث إذا تأملنا كل اسم من أسماء التي في الجملة السابقة رأينا أن في الجمل السابقة رأينا أن بعضها مثل كتاب ومنزل ورجل وجواد وتلميذ. Mislu menjarkan dia. Mislu kitabin. Majrur. كتاب ومنزل ورجل وجواد وتلميذ وورقة لا يدل على شيء معين معروف لنا. فكلمة كتاب فكلمة مضاف dia. فكلمة كتاب مثلا نفهم منها أي كتاب نعم لا كتابا خاصا. وكذلك كلمة منزل لا يدل على منزل نعرفه بذاته. وكل اسم من هذا النوع يسمى نكرة. وبعض الأسماء في بعض مضاف وبعض الأسماء في الجمل السابقة مثل الدرج والشارع وشارعنا ووالدي وصديقي والمدرس ومحمد يدل على شيء معين نعرفه كلما ذكر أمامنا ولا يختلط في ذهننا في ذهننا بغيره. وكل اسم من هذه الأسماء يسمى معرفة. نعم. القواعد النكرة اسم يدل على شيء غير معين. المعرفة اسم يدل على شيء معين. Ya, bagus Akhi Ibrahim. Barakallah. Abu Uwais mungkin? Coba. Ya namtat, coba al-batsu. Idza ta'amalna kulas ismu minal asma'il. Pelan-pelan. Oh ya. Idza ta'amalna kula ya tat kula ismun. Kula mudhaf. Setelahnya mudhaf ilaih. Kula ismin mina asma'il
lati fi jumalil asabaqati As-sabiqati. Ra'aina anna ba'daha mislu kitabin wa manjilin wa rajulin wa jawadin wa tilmijin wa warokotin la dulu ala sayin muayyanan ya. Terus muayyanin bagus. Muayyanin makrufin lana fa kalimatu kitabin mislu nafhamu Masalan. masalun nafhamu Masalan. masalah nafhamu minha ayah kitabin la kitaban khoson wa kadhalika kalimatu manjilin la tadulu ala manjilin nakrifuhu bijatihi wa kula ismun kullu ismin minal hazana'i yusama nakiratun wa badul asma'i fi jumalil asabiqati mislu adurji wa syari'ina wa walidi wa sodiki wal mudarisi wal muhammadun yadulu ala sayun muayyanan yadulu ala harfu jar ala syai'in. Yadulu ala sayyin muayyanin nakrifuhu kulama zukiro amamana wala yaktalitu pijih nina bigoiri kula ismun wa kullus min minal hadil asma'il yusama makrifatan. Oh ya nah. Al-qawaidu anakiratusmu yadulu ala anakiratusmun yadulu ala sayin wairi muayyanin. Al-makrifatus esmun ya. Al-makrifatun ya. Al-ma'rifatu pakai ain. Al-makrifatusmun yadulu ala sayin muayyanin. Nah, bagus Abu Uwais. Mantap. Barakallah. Pak Sastra mungkin coba. Ya, coba Ustaz. Al-basu idza ta'amalna kulla ismin minal asma'il latifil jumali sabiqati. Nah, Ra'ayna an bi ra'ayna ana ba'duha ada anna menasabkan anna ra'ayna ana ba'daha mislu kitabin wa munzilin wa manzilin wa munzilin wa manzilin wa rajulin wa jawadin wa tilmidin wa waroqatin la yadullu ala syai'in muayyanin ma'rufin lana. Kalimatu kitabun kalimatu kitabin masalan nafhamu minha ay kitabin la kitaban
La kataban La kita. qoson. La kitaban qoson. Nah, Wa kadzalika kalimati munzilin man, la. jangan mun. Wa kadzalika kalimati manzilin la tadulu ala manzilin na na'rifuhu badata Biza tihi. bidatihi wa kulla ismin Wa kullus wa kulus min hadal naui yusama nakirah wa ba'dul asma'i wa ba'dul asma'i fil jumali sabiqati mislu adar ad-durji adurzi wasari'ina wa waladi wa walidi wa walidi wa sodiqi wal mudarisi wa Muhammadun ya dulu ala syai'in muayyanin na'rifuhu kullama dzukira amamana dzukira gitu. dzukira amamana wala yahtalitu fi dahnana fi zihnina bighairihi wa kullu ismin min hadhil asma'i yusama ma'rifatan al-qawaidu anakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Bagus Pak Sastra, alhamdulillah. Barakallah. Wa fi barakallah. Kita latihan aja mungkin. Akhir Rustam. Hadir. Ustaz. Kita latihan ya. Naam. Kita latihan, pilih kita latihan. Ambil dari kitab silsilah. Latihan tamrinatun. Nah, kita lihat di sini. Latihan kedua. Bayyin. Thaniyan bayyinil ma'rifata wa nau'aha wan nakirata. Jelaskanlah isi ma'rifah. Jelaskanlah isi ma'rifah dan jenis-jenisnya dan nakirah. Dan isim nakirah. Wahid. Al-asadu hayawanun. Mana isim ma'rifah? Isim ma'rifah al-asadu. Jenisnya apa dia? Ma'rifahnya apa? Ma'rifahnya bi al-muhall bi alif lam. Nah, al-muhalla bi al. Yang nakirah? Hayawanun. Hayawanun nakirahnya. Singa itu adalah seekor hewan. Nah, jadi mubtada ma'rifah ya. Mubtada mesti ma'rifah. Jadi Rustam. Asalnya itu. Syukran. Rustam. Abu Zaid. Thaniyan Idrisu Rasulun. Nah, Idris seorang Rasul. Nah, mana isim ma'rifah? Isim ma'rifah Idris. Jenis ma'rifahnya apa dia? Ma'rifah al-mudaf.
لا Bukan. المعرفة. Bukan علم. bodoh. Al-alam, na'am. Al-alam, nama orang kan? نعم أستاذ. Nama Nabi. Isim nakiranya? رسول. Rasulun. Rasul. Syukran. أستاذ. Abu Zaid. Barakallahu fiik. Akhi Yusuf. Thalithan. هذا خيط. Ini sebuah khaytun. Wah, benang. Benang. Mana isim ma'rifahnya? هذا Hadza. Jenis ma'rifahnya apa dia? اسم الإشارة. Isim isarah. Isim nakiranya? خيط. Khaytun. Syukran. Yusuf. بارك Abu Ibrahim. الله. Rabi'an. نعم أستاذ. رحب صاحب البيت Rahaba. بالضيف. Hanya tasydid. Rahaba. رحب صاحب البيت. معرفahnya Penghuni sahibul rumah bait. itu, penghuni rumah itu menyambut tamu. tamu. Nah. Mana isim ma'rifahnya? Ma'rifahnya sahibul bait. Jenis ma'rifahnya apa dia? Jenis ma'rifahnya yang digabungkan, Ustaz. Digabungkan ke isim ma'rifah al-bait. Ya, al-mudhaf ila ma'rifah. Al-mudhaf ila ma'rifah. Namanya. Satu lagi? Yang nakirahnya ad-dhaif. Enggak ada. Enggak ada nakirah. Oh, enggak ada nakirah. Ad-dhaif nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah, Ustaz. Jenis ma'rifahnya apa? Mahalla bil al. Muhalla bi al. Bagus. Bu Ibrahim. Barakallah. Afiq barakallah. Mas Astro, khamsah. Dhahabat Nomor Fatimah. 5. Nomor 5. Nomor 5. Hadhihi sajaratun. Ini sebuah pohon. Mana isim ma'rifahnya? Ma'rifahnya hadhihi. Jenis ma'rifahnya apa dia? Isim isyarah. Isyarah. Isim nakirahnya? Nakirahnya sajaratun. Syajaratun. Nah. Syukran. Sastra. Akhi Hamran Hanafi. 6. Abu Akhi Rustam. Nah, Ustaz. Nomor akhir sama ya? Enggak, Ustaz. Akhi Fauzan 6. Nah, 6. Zahabat Fatimatu ila tabibi. Lis. Nah, enggak apa sampai itu aja. Sampai tabibi. Mana isim ma'rifah? Isim ma'rifahnya Fatimah. Jenis ma'rifahnya apa dia? Al-alam. Al-alam. Satu lagi. At-tabibi. Jenis ma'rifahnya Mahla bil al. Muhalla bil al. Syukran. Fauzan. Abu Uwais 7. Hadzal laqabu yadulu ala alimin. Yadulu ala alimin jalilin ya. Julukan ini menunjukkan seorang alim yang mulia. Alim yang mulia. Mana isim isyarah? Hajatat. Haza. Isim isyarah, isim ma'rifah. Afwan. Iya, isim isyarat ya aja ya. Mantap. Jenisnya? Ini isim isyarat. Haza. Kemudian isim ma'rifah lagi? Ala qabu. Nah, jenis ma'rifahnya? Ala bil alif lam. Nah, isim nakirah? Nakironya jalilin tat. Alimin.
Oh, alimin. Alimin nama dia alimin. Nama Jalilin. Ya kan? Tanwin dia kan? Nama tanwin dan. Syukran. Bu Uwais. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Iqbal. Ya, semua ya. Akhi Asep Solo lagi simak ya. Asik. Sampai sini mungkin cuma kita. Selesai pembahasan nakirah dan ma'rifah. Besok kita insya Allah masuk ke al-alam aja. Al-alamu. Ma'rifah yang pertama. Barakallahu fiikum jami'an. Semoga Allah tambahkan kita terus. Ilmu yang bermanfaat. Semangat yang Amin. bagus. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarik ya? Tarik apa? Syadat. Syadat belum tidur ya? Hah? Belum tidur. Belum tidur. Nah, jangan lupa berdoa ya. 6. Doa sebelum tidur apa? Doa sebelum tidur. Bismika. Bismika Allah. Allahumma ahya. Ya. Nah, Bismika Allahumma amutu wa ahyana. Barakallahu fiik. Akhi Syaddad. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Waalaikumsalam. Selamat. Ya.